bisinos takiyat naman kita after lang gayot el sona del presidente di aton, and of course hopefully pwede kita diskuti manada mga issues related kun el COVID-19 issues. At the same time el bien grande historia ayer el amo gane el State of the Nation del di atong presidente, el SONA 2020. So amo kita ko na sa ara diskuti mga bisinos ese SONA 2020, So sabi ustedes el uno katal presidente ko saya habla ahora lang kanatun el issue del COVID-19 na el prosperidad del di ato nasyon under threat ese because of the virulent nature of COVID-19. Pero yabla taman ang presidente, numa daw kita man despair, numa kita man perdegana, Kay taablale, el cura, tali lang, cerca lang ese, Liga lang sa kanaton. Hindi sa legal cura tarda, Very soon, it's just around the corner. Amo kanila tabla ko nese na Ingles. Ika-tercera mensahe del di aton presidente, tabla tamen ele tarindile gracias kun el mga frontliners di aton, el mga gente tadale serbisyo, aura na emerhensya. Hindi lang dali dila serbisyo, pati el bida pagayot di ila. Por eso mga bisinos, ese mensaje del di aton presidente, especially el disuyo tres, tres main messages in the beginning del disuyo SONA speech. Amo katkel. The first one, tablale, grande el epekto del COVID-19 na mga vida del mga Filipino, pati el di aton ekonomiya. Ikados, tablale, numa kita tiene miedo, numa kita perde esperanza, kay el cura tali lang, ser kay el cura liga. E di ka tercero tabla di aton presidente, mga bisinos, tablale, tarindile gracias kun el miles de gracias kun el mga frontliners di aton, kay hindi lang sila tadale el di ila serbisyo, tadale tamen el mga bida di ila, as far as this coronavirus infection is concerned. Aura, anda kita ng mga importante elemento del speech del di aton presidente. Yasi kita mga kwanto bilog importante elemento as far as the Dateline Teleradyo Enhanced Edition is concerned, So cosa que el presidente habla. El kumigo, importante mensaje di suyo, el cuestión de bayanihan 2. Sabi ustedes, el bayanihan 2, necesita con ese hacia pasa kay el special powers ya dali kunele yan expired June 25. Na ahora July kita, And kosa kita ara July. We are already July 28. So may mayale poder as far as Bayanihan 1 is concerned. So necesita dali ako na presidente additional extension kay noy pa man ka ba el di aton emerhensya de salud. So, el presidente tapidile the first iteration of the law that granted the president sweeping special powers that expired on June 25. So, hopefully, mandayagani ko na se miraya kita ko na mga importante provisiones del DSLA talama kita Bayanihan 2. El otro pa mensaje del presidente na mira kita na Sunstar tabla pagat ele ko ng mga telco improve or close. Cosa man sa meaning the improve or close? Well, si hindi to man improve, trang kayo con ustedes, mga telco. Tamirayo, ta-conecta based na ese artikulo de Sunstar, kay el distance learning del mga gente, especially del mga bata, bien grande importansya kat ese. Tapo de kahamira el presidente, na mas grande el demand del mga telcos aura si hindi sila man-improve el di ila serbisyo man problema yataming kita. Sabi ustedes aura na di aton COVID-19 infection el online transaction mas grande ya gayot el epekto di suyo. Por eso
si hindi man improve el dos telco, el smart pati globe, el di aton presidente hindi alegre kanila, ay trangka di ilang mga negosyo. Kasi si hindi sila se bueno, manadagad apekta apekta el negosyo, el salud, pati edukasyon del mga gente. Por eso amo sa tabla pala, Duterte to telcos, improve or close, no? Magat sila choice. Pero tamiro yung mga telcos, tabus ka man tamin sa sila manera para man improve, no? Pero palta lang syempre kay tiene ganiyo yaman damira a few days ago, el Pilipinas mas bueno pa el Myanmar, no? Pati el mga otro countries, no? Na serbisyo, el Pilipinas behind gayot. Dapat igual kita na Malaysia pati na Singapore. Ahora, el next tamen yan focus el presidente, talama sila el accelerated recovery and investment stimulus for the economy of the Philippines to boost the country's recovery from the pandemic on the agenda. Cosa se habla el presidente con este bill arise? Ese arise amo se el ase bibi ole con el di aton ekonomiya aquí na Pilipinas. Sabi ustedes, el economía del Pilipinas bien grande ya tumba as o ya abaha el di aton economic growth. In fact, ya abla ya gane el di aton NEDA pati el di aton BSP pati pa monton de mga bangko na el di aton ekonomiya we are now in a recession. El di ila projection hindi abaha na 4% el recession del di aton ekonomiya. I personal bida di aton aquí na Zamboanga City, ta pwede man ustedes sabi tamen mga bisinos, manada ya gayat ya perde trabaho, pati hasta ahora, el mga negosyo trangkaw. Na, si abla-abla lang, si kontinua pakat este di aton pandemya, nisisita kat kita stimulus package, nisisita kita economic recovery program. Por eso, el di aton gobyerno lokal, ta-prepara tamin sila di ila economic program for Zamboanga City. Pero mas grande el epekto del talama kita con este Arise Bill or Accelerated Recovery and Investment Stimulus for the Economy of the Philippines or Arise kasi ese klase de bill ay apekta se na entero pais di aton. Cosa pa otro? Tapidi el presidente na disuyuso na aura. El ika 3, no? Importante request del di aton presidente, el death penalty by leather injection. The Duterte administration has been consistent about wanting to bring back the death penalty. He has reiterated this plea in previous zonas, often mentioning the subject alongside his campaign against illegal drugs. Ese death penalty by leather injection, tapidigat sa LD aton presidente, antes pa. Especially akal mga drug addicts, pati mga drug pushers. No? El mga drug addicts ay nagat, pero mga drug pushers. Pero si el drug addict tamen, ay kosale ase, heinous crime, akal matagat ele gente, ansina, tapidi el presidente na kanila, death penalty. Nasabi ustedes, el di aton death penalty, yan cancel sa kita kay el di aton Iglesia Katolika pati el mga religious organization tapidi na lumayagani implementa ko nese death penalty because that is not pro-life, no? So, tiene kita grande diskusyon aki na di aton pais kay taablagani sila el mga sector, especially el mga religious sector, they are always asking for a pro-life charter, which we have, no? Tiene kita pro-life charter because bawal gani death penalty based na di aton mga lay. Pero tapidi el di aton presidente kambya ya gani kunese kay kerale tiene kayot sentensya, no? Akel talama kita death penalty. Now, tabla el presidente tariiterale el swift passage of a law reviving death penalty by leather injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2020. Mambay siya nakita kunese, no?
y hablale Monday ayer. Despite saying his government prioritizes preserving life and human rights just earlier in his speech. Kaya habla man tamin al presidente, tan prioritize preserving life and human rights, no? Pero at the same time, alya na disuyo speech, tablale, si pwede pasayakat punese lay on death penalty, especially by leather injection. Kasi sabi ustedes, as a death penalty, antes pa kayo't ansyano, dia de mga ansyano, no? Tatira katse, no? Tasi kuntigo firing squad, igol di aton gat Jose Rizal, no? El di aton heroe si Jose Rizal by, ano sila by yatira si Cunele alya na luneta. Now, tiene también otro, akal previous pa kayo, akal tanhang kuntigo, no? Kasi kuntigo, tausa kuntigo, tamata kuntigo by hanging. Now, este issue aura by leather injection kasi mas humane este. Aura otro pa, ande también kita otro request del presidente, el Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Ese CREATE Act proposes that losses incurred by large non-taxpayers in 2020 be carried over throughout the next 5 years. Ese taabla aki na si ese corporate recovery and tax incentives, no? El cosa perdisyon del mga korporasyon aura na 2020 because of the pandemic, tadale kanila oportunidad para man spread kunese losses over a period of 5 years through a tax deduction or tax deferment, no? Now, pero el taabla tamen el think tank Ibon Foundation na ese klase de bill, talama sila corporate recovery and tax incentive, hindi sa dapat pasa, kaya hindi ese stimulus, tax break ese para ng mga kompanya. So, manda kita Mambay, mira el statement del Ibon Foundation. Tabla el Ibon Foundation, though, that the bill would not pass as a stimulus for an economic heavily affected by the pandemic. CREATE bill is not a stimulus package. It's giving companies tax break. Sunny Africa, Executive Director of Ibon Foundation, said in a webinar. So, hindi gana ese como stimulus package. Ayuda sa mga kompanya para hindi sila pagadi ila taxes. Otro mas, para na mga bangko tamen, tapili tamen al presidente pasakunal bill, Financial Institutions Strategic Transfer Act. The Financial Institutions Strategic Transfer Act looks to help financial institutions in their cushion the impact of the coronavirus pandemic on their financial operation. Tabla si Duterte, ese bill, manda kunel mga bangko, ase mobe kunel di ila mga bad loans na un kompanya, kabar ese bad loans man transfer sa na un kompanya para LDI la mga books talama kita, LDI la financial statement, hindi kada malakara talbangan kita or pangit, no? So, hindi kanila apekta kasi gani bonito LDI la financial statement. So, ese proposito man transfer kunel non-performing assets and loans to asset management companies similar to special purpose vehicle. The House of Representatives approved the bill, the House Bill number 6816 on its third and final reading. Elkien kunestet ang proposed Financial Institution and Strategic Act. Related este na COVID, by the way, mga bisinos, no? El Bangko Sentral ng Pilipinas, pati el mga bangko, kere kuneste ase pasa. Now, el otro pa, pidi el presidente, kung el di atom kongreso, alya na SONA, el National Land Use Act, according to former Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, the bill aims to harmonize sector-specific land use policies and institutionalize land use planning. Now, sabi ustedes, el uno li apekta, el otro pa screen grab Mambay, no? In all of the instances that Duterte has batted for the law, he would use the rehabilitation of Boracay to justify the need for it. And the Monday's address was no different. Kasi gani, as a National Land Use Act,
para cambia, no? As a panuevo klasifikasyon. El tausagad le ko na Boracay kasi akal Boracay si abla-abla lang, no? Ano kel agricultural land kel pero manada kasi mga hotel alya pati mga resort. So nisisita le as a classify ko na kel cambia. Pero manada kasi mga otro pa mga proyekto el gobyerno na nisisita ya gayot cambia el klasifikasyon del di aton at tereno aki na di aton pais. Para na mga coconut farmers, tapidita man al presidente na disuyo sona, Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Amo yan sa Coco Fed, no? Another repeated mention at this year's SONA was the creation of a trust fund for the cocoa levy funds collected of taxes imposed on coconut farmers during the martial law era to develop the industry. Siya na si Ara proposito el Senate Bill number 1396 or an act creating the Coconut Farmers and Industry Trust Fund, providing for its management and utilization, reconstituting for the purpose the Philippine Coconut Authority Board, and for other purposes, is listed as pending second reading special order in the Senate as of May 2020. Now, diskuti lang yung konense poko, no? Ese Coconut Farmers and Industry Trust Fund, amo sa sila tang propose para send mga farmers di atun, no? Akel especially mga coconut farmers, aligani ko nese pone. Kay manada taabla, yan misuse ko nese coconut Coco Fed funds. Pero of course, hindi kita aki para diskuti ko nese Coco Fed funds, no? El tapidi el presidente man create ya gani ko nese fund called Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Now, el presidente tamen, kahit ta pwede le mira, el mga nurses, bien grande gayot, ayuda ta dale, yapidi tamen el otro act, talama sila, Advanced Nursing Education Act and Medical Reserve Corps Act. Because aquí, dos bilog act, tapidile, para na mga nurses no? Now, el kenta proposita con uno ya ali si Senator Bongo. Kay grande ayuda ng mga nurses kay aside from ng mga doktor, el mga nurses gani, asya gani subi el presidente el mga sweldo di estos mga nurses. Now, related ko na ka subic basis, iabla al presidente na hindi le manda kun el mga Amerikano bira ole na subic. Kay baka bira daw kita uli na man problema kita, no? It will lead to war and the extinction of the Filipino race. Of course, si Amira ustedes cosa sa tabla na philstar.com, no? Pero ano lang figure of speech lang extinction of the Filipino race. Pero tabla kat al presidente, no kierele bira uli el Amerikano na Subic Bay. Now, el presidente, el next ko sa aki abla presidente na disiyusona, hindi le willing manda pagad abri kunal di aton ekonomiya to the pre-coronavirus pandemic level. Sabi ustedes, sitan remember pa ustedes el di aton bida 2019 na ko na libre kita ko sa ase, onde kita pwede anda, hindi el presidente willing, bira kita kunen si klase de bida de 2019. That means, tala makita new normal, it will stay, my dear friends, my brothers and sisters, no? It will continue to stay. Because the President hindi willing, bira kita kunal di aton bida na pre-coronavirus pandemic level. Ahora, andaya kita na di aton COVID-19 update. El Department of Health, yaase, sale, nuevo lang ngayon, ahora, alas 5, el COVID-19 update. So, breaking news So, anda kita aura, el total cases as of July 26, 2020. Yaligaya kita, 80,448. Yan breach siya kita, 80,000 mga bisinos. Okay, so take that in. Now, cuánto el di ato na nuevo infection? 2,110. Ese el nuevo infection di atun.
So, LD aton active case is 52,406. Chene kita nuevo active case of 1,689. Para na recovered, LD aton chene kita 382 yan recover. LD aton total recoveries is 26,110. Chene kita 39 nuevo yamuri mga bisinos. Mambe asaan ito focus ala arriba. Chene kita 39 yamuri. Nuevo lang kayot. May their soul rest in peace. El total yamuri is 1,982. Ahora, diskuti kita el breakdown of active cases. As a breakdown, 52,406. Man-start kita na asymptomatic. Chene kita 4,849 asymptomatic or 9.3%. Okay? Kasi kita focus ko nese asymptomatic ali. Si tabla kita asymptomatic, ese pasyente, chene se RT, PCR, confirmed case de COVID-19, pero no hay ko sa tasinti. Si anda tamin kita na mild, el mild di aton is 47,078 or 89.8%. Amo sa el mild. Nasitabla kita mild, chene sa sila mild symptoms pero stable el vital signs di ila. Unless the patient belongs to high-risk subgroups or has comorbidities, they're often not admitted to a treatment facility. Now, akil taman severe, chene kita 258 severe or 0.5%. Ese severe, ese pasyente, chene sa dificultad risulya, pati chene sa problema na kabesa altered mental status, considered high risk or in need of hospital care. Si tabla to altered mental state, that means tan hallucinate most likely, no? And then si anda kita na critical, 221 el critical or 0.41. Ese pasyente with impending or ongoing respiratory failure, meaning hindi na sita pwede resulya. And most likely si critical set, talia set ang ventilator ya. So mga bisinos, mayoriya del mga gente, tali na mild or 89.8%. So, siyabla kita na statistics, chances are, si bueno man el dito yung salud, likely, based na statistics di aton, 89.8%, chene to chance keda mild lang el dito yung COVID, si chene to infection. El chance na keda to severe, amoy se el 0.5 pati 0.4. So sali sa mga cerca 1%, amo sa el mga grande problema, mga chene comorbidities. So dapat kita chene miedo pero numatamin kita paranoid. Kasi mira ustedes el datos, no? 89.8% mild el mga symptoms di ila. Na numa ustedes tamen kita alegre kay si bueno el dito yung salud, pero hindi to sabi el dito yung nana, el dito yung tata, el dito yung lola, el dito yung lolo, el dito yung hermano o hermana, chene problema na corazon o chene diabetes. El taabla lang si bueno el dito yung salud, likely, mild lang el dito yung symptoms, pero nisisita to syempre man kuidaw kay takeda to naun ka sa manada gente ali. So, anda kita aura na probable cause, no? Top regions by active causes. So, chene kita aquí, active cases, man breakdown kita. LNCR, L number 1 lang syempre, 29,463. Sa Zamboanga Peninsula, the active case is 388. Okay? So, next di aton mankwento ya kita ko na attorney Manny Luna kay diskuti kita chene kita importante abiso with regards to mga frontliners kay chene kasi kita lay on frontliners nisisita kita diskuti kay sabi ustedes manada lang kad syempre kanaton no
hindi ta maltrata bonamente con el mga frontliners. Si taqueda con ustedes, tan rent lang con ustedes el frontliners, tamanda ustedes sale, no? O ta diskita ustedes con estos mga frontliners. So, tiene nuevo ley, hace pasa, y necesita ustedes sabe, cosa ustedes hace para hindi ustedes diskita con estos mga frontliners, no? Man ayudahan, hindi man pichihan, man bayanihan, hindi man akusahan, no? Bonito mensahe, hindi lang tamen bonito mensahe para ng mga di aton mga frontliners. Bonito tamen na di aton mga oficiales de gobierno, no? Na pabor, numaya ustedes man pichihan, pati man akusahan, no? Kasi nisisita nga kita prikura sale aki na di aton krisis na salud. Nisisita kita sale aki buen el di aton na sitwasyon. So, ley, no? Culpa, krimen, ikaso, diskuti kita con ese, no? Kay el castigo aquí, man arresto, preso, multa, daños, y quita el franquicia, ¿no? So, queda informado, tiene cuidado, junto coopera. So, takika natin junto el di aton ablagani kita prominente abogado, si Attorney Manny Luna. Attorney Manny, buenas noches. Buenas noches, classmates, y con el día de mga visitantes sa Zamboanga. Buenas noches también. Okay, Attorney Manny, tiene kasi kita lay, no? Regarding con mga di aton mga frontliners, no? Mandagani kita presenta con no? Para diskutito con kay regarding na lay di aton. Taablaki ayudahan, hindi pichihan. Bayanihan, hindi akusahan. Culpa, krimen, kaso, si amenaza o hace duele con un COVID-19 paciente or frontliner. So, attorney, cosa tu puede hablar? Que reminder del Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi Chapter. Well, sabi to, el dating presidente has been very emphatic, no? Na hindi lang nasona, but ever since itinigita sa pandemic, kapiligad na yung kooperasyon del todo. And uno ganin este importante effort or esfuerzo sa gobyerno and which the populace will have a part of, no? Kasi ganin kooperasyon nila na mga protocol. So, el LIDP is really very laudable. El operasyon ni kita na yun, sali con el local government and con el national. Especialmente na kita sigita del mga health standards. Le ano yung contigo, attorney, el mga ano, no? El culpa, krimen, ikaso, si Chenet kita tadali amenanza or asesinti duele con un COVID-19 paciente or frontliner. Pwede ba yo leste contigo? Sige, and then man reaksyon. Yeah. Sí. Taablaki, el número 1 is amenanza or threats. Si forza or coercion. Si maltrata or maltreatment. Si asesinti duele y dale herida physical. Si viola con el condigo civil or civil code. Number 6, si viola con el ordinanza local. Ika-7, si viola con el contrata y franquicia. Número 8, si viola el Magna Carta of Public Health Workers. Actualmente, todo 99% has to do with the mga acts of discrimination against frontliners. And this is prohibited by national laws and even local ordinances. And mga frontliners, classmates, hindi lang naman mga medical, no? Even mga security forces,
and those who are helping them, persons of authority, na agents of persons of in authority, when they are discriminated upon, ito mga nursing aid for example, Yasabel Picinos, kay Ele, nagbabale na un hospital or a health facility, kaya man-quarantine kami kung ng mga suspected COVID patient. You know, essentially na act of discrimination is a criminal offense. So, from the perspective of the national law, the Bayanihan Act, EL local ordinance, and I know the city of Zamboanga has adopted an ordinance in respect with this, i-esigani ta-impone mga penalties sa state. No? So, this is really something that was crafted para protehe con el seguridad, con el persona, then mga frontliners, especially mga medical workers, doktor, mga nurses, nursing aides, and everybody, maski mga radiology technicians, they fall under this. Hasta cosa, attorney, hasta cosa. Ito mga radiology technicians, mga na-X-ray, all of them are part of medical or health frontliners, no? Correct. Undergo sila mga proseso in connection with mga medical intervention for mga pasyente who have COVID-19. Correct. Pati ang mga medical technicians, igual mga X-ray, ultrasound technicians, mga laboratory technicians, sisabi sila takeda na hospital, hindi sila tamanda sila sa lena, dila mga apartamento or el mga jeep, hindi tamanda as SUV, kay baka man COVID-19 kanila. Yeah. Including mga assistant nila, no, mga aid. Pati mga nursing assistant, mga doktor. Yes. Basta siya na uniform, siya na tumiedos, manda embarka na dito yung bihikulo. Yeah, pero hindi no? This is really an act of discrimination. Remember, kasi mga persona, mga kababayan dyan are sacrificing a lot. Hindi lang personal safety and health, but also, hindi lang mga loved ones, so pwede kanila ataka. They are forced to live in isolation. Kaya every time can report sila na trabaho, they may have gotten the disease, di ba? So, hindi kanila sa pwede abrasa, beta, kung hindi lang mga anak, or be with their husband, and yet, some of them become victims of acts of discrimination, and that's cruelty, no? Kapag kita act of cruelty, which the law severely punishes. Pati entro pagali aki, hindi lang aresta contigo, pati man preso, pati kita pa dito yung prangkisa. Yes, that should be. Kay Bakita Dueles na frontliner, they're saving actually not only one or two persons, but the entire community. They're serving the community. Todo kita, sacrificing their lives, because some of them have already gotten sick, some of them have died from the disease, and we are really very sad about it. And yet, Tela de Matila, takina pa biktima din tingani mga aminaso, mga hindi pa nga yung sabi yung insidente sa Basyagan Asido. Di ba sa Asido Kunel nurse? Yes. Somewhere in Central Mindanao, este klase mga akto, hindi kasi dapat man tolerate. And debe lang, toma aksyon el otoridad, and our government has responded, national and local, i-adugtagani mga layers para manpanis at mga diskriminasyon. Okay. So, attorney, porque tiene pagayot quitada de franquiza? Cosa ba el mga tiene franquiza? El mga motorsiklo, el mga jeep, pati el mga taxi, no? Es el mga tiene gat franquiza, pati bus companies, hindi ba? Yeah, kay tiene de esos, mga taxi, man todo, kwantos bilog lang, mga buses, hindi sila naman damunta, especially pamiran sila el Actaer Blanco, no? So,
they can easily identify kay medical worker. So, baka hindi naman napunta. So, ito klase mga discrimination, hindi siya mo. Because if you look at the gane sitwasyon, kinuhay sila, pakilaya lang kasi taman fight kung sa COVID. Di ba? So, they deserve all the respect and support of everyone. Ay siman sila or hindi nagbabaha kaya ang sinatatrata kanila, can man pwede man deal kung sa gane enfermedad frontally. Diba? So, ito dapat man realize kasi mga hindi na-intende kung ang trabaho crucial sa gane mga medical practitioners and frontliners. Kawawa sila and they need all the help they can get from us. Okay. Attorney, biro kita na issue de the example. Chene kita un frontliner, technician bale o assistant de un doktor. O mas kinabangan kita doktor, kaya chene tamin kita tauwi. Mga doktor, tadis kita tamin sila, no? Si kere sila planta kaso, este kasi notisya or abiso, yadale estel Integrated Bar of the Philippines, Samba Sulta Chapter. Pwede lang ba sila anda ng mga diaton IBP members para pidi ayuda si planta kaso? Si por ejemplo, ano kanila, chene sila, chene kanila, se maldad? Yan sabi yun, no? Kasi antes, kasi datang sa official IBP, local and national. Sabi yun, chene sa legal aid committee and IBP or a special committee siguro at this time that will cater to the legal needs ganit and mga biktima and discrimination. And because this came from the IBP local chapter sa Ambasulta, of which I'm a member, I'm very much aware na yan is a mekanismo na IBP sa Ambasulta chapter wherein pwede man directly complain or iba el asunto or el reklamo este ganin mga biktima din act of discrimination and mga frontliners kita biktima. So, that's the mechanism. Okay. Attorney, gracias gayot, no? Nadito yung mga abiso regarding kung issue del mga frontliners di atun. Siya na kita pregunta, ¿por qué daw violación daw del Código Civil? Kaya mga for example, mga transportasyon, no? Yan is sinakontrata ko ng gobyerno in the form of a franchise, no? So, hindi sila pwede discrimina ko ng mga pasahero because of this situation na galing kita pandemic. So, they violate their contract after with the government, the privilege that they have conferred a franchise. So, kumukontrata sila ng gobyerno. Then, when discriminate also, they cause civil damages, no? To be, which the victims will be entitled to because of the injury at ang cause nila na discrimination. For example, may sila para or no kere sila mandamunta, so that's already a violation of civil rights and of pasahero. Kasi it may cause sleepless night, serious anxiety, mga moral damage or injury na persona din, hindi physical but mental injury na persona din un pasahero. A frontliner who is discriminated, for example, by a driver public disability vehicle. Okay. So, attorney, klaro no, regarding kung di atong bayanihan act regarding tamen na mga frontliners. Now, bira kita, sino tamen otro pagat asunto aura, no? El National Privacy Commission kasi, yaase sale di ila 1, 2, 3 of protecting your personal information when entering establishment in the time of COVID-19. Sabi to, manada kasi aura ta as contact tracing, no? Aki na Sambuanga, manadagatan contact tracing aki. Alina Manila, mayoriya del mga syudad aki na di aton pais tan contact tracing. Kabar si tan contact tracing kita,
Tapidi estos mga contact tracers, mga personal information. Akal ba, cosa dito yung nombre, cuánto año tu, onde tu ta queda, cosa el dito yung cellphone number. Todos mga personal information ese. Yes. Y tiene kasi asunto taabla na estos mga contact tracers, baka ano sila, hindi sila cuidaw bonamente kung si informasyon tatasaka sila na publiko. So dale el National Privacy Commission como tips para nisisita el mga gente obserba para hindi kanila abusa. So the first advice di ila is number 1, look for their privacy notice. Tablaki, their privacy notice should be able to inform you of the collection of your personal data and the reasons for such collection. Dapat ito ay madali mong makita, madali mong intindihin at gumagamit ng clear at plain language. So, cosa tu pwede hablar con este? It says that como dapat man-disclose gat sila el purpose porque sila tasaka con ese data. Yeah, dapat siya sila advisory, el purpose, pati dapat limitaw el data kay man gather sila unang persona. I have a personal experience with kay si Genevieve, tanda kita ng mga restaurant, allow siya man aura, no? Pan-order kita mga comida or sometimes we eat there. Na pwede yaman, subject to certain health requirements, taman fill out kita form. So, taponin siya na notice, mga personal information, pa-notice lang nyo yan, may taponi, or a sort of a caveat, no, or a warning, that the information shall be used solely for purposes of complying with the health standards imposed by the IATF or local government in respect to fighting COVID-19, and that the personal information per this establishment will be kept confidential. May warning ako ni. And this is something that should be adjusted to, no, by establishment and contact tracers. Dapat informa sila kung mga persona kung sila saka informasyon. Kaya limitaw lang informasyon pwede sila saka kung persona. And that the privacy of the person in respect to the information supplied to them will be kept strictly confidential and will not be used for other purposes. Dapat yan Antina. Alright, very good, Ese. That's the first advice, no, regarding that. Well, ika-dos, taabla aki, pregunta si el informasyon daw is necesaryo. Ask if the collected information is necessary. Tabariabla pa aki, and ang koleksyon ng personal data ay proportional sa purpose ng contact tracing. Ibig sabihin, kung ang kinokolek na data ay hindi required ng government issuances, hindi dapat ito i-collect. Yeah, precisely. Ang mga tabla yun, dapat limitaw lang yung informasyon kaya tapiti sila kung subject. For example, civil status, citizenship requirement, hindi siya dapat pili. Or that other information del persona, let's say for example, ito yung employment, no? Hindi man siya required o sa ito yung trabaho, that should not be asked. Because sometimes, information can be used for other purposes which will be detrimental or will cause harm to the subject. Kasi sabi to Attorney Manny, no, manada kasi once pwede sila saka dito yung cellphone number, pwede saka sila dito yung nombre, pwede kasi sila bende impormasyon ng mga otro kompanya para lama-lama contigo, para bende-bende mga kosa-kosa, mga comestibles, tablangani kita, no? Sometimes, taanda pa este ng mga malo-mano, akal taprikura contigo
saka mga impormasyon para entra na dito yung mga account na social media, mga ansi na klase. So, Chele akita abla, and number 2, hindi ito dapat i-collect. So, di niya question contigo, pwede ba kita abla ko na contact tracer? No, hindi yung sedali contigo kasi hindi se dapat saka impormasyon kumigo. And I refuse. Yes. For example, for ad, ito dahil dito yung email ad or Facebook account ng ECCB. Hindi na pwede porta contigo because that will also violate your personal privacy, and well, contact tracer will be getting out of his or her mandate kasi hindi na siya required. Okay. Pwede ba to explica na publiko aura? Manada kasi mga hermano di atun, tauwi aura ka natun. Kosa ba sa meaning the personal privacy? Well, testing personal privacy or privacy de los persona is no less than a constitutional right, no? Ano sinadya itong constitution, bigyan kita right of privacy in our person, personal effect, and abot or home, no? And even offices. So, kaya here, hindi na natin pwede disturba and autoridad lest our rights will be trampled upon. In those instances where allowed the autoridad on try na get of privacy, that is that intrusion shall be permitted. So, kaya here, the general rule is that kita privacy and that we can refuse intrusion into our privacy, subject to well-recognized exceptions. For example, if the contact tracing can allow this, pero that's a very limited and intrusion, and only to the extent as necessary for the government to be able to perform its mandate of protecting the health of the people. So, hindi pwede kita too much violation of the privacy. Kasi si abla-abla lang man tamen attorney, no, mga di aton informasyon, hindi lang sa pwede saka el mga hente, hindi ba attorney? Yes. Because it can be used for other purposes. Akin ba, pwedeng illegal, pwede may connection na contact tracing. And it may cause injury to the subject, no? Example, sa PDL bank account. Because it will prejudice person, baka ba man usahete para man feel el Fed na banko, and that will violate also privacy law. So, yes. At mga email accounts dyan doon, we only share our email accounts to people whom we trust. Usually kung kita tanpil, tantantan, and we don't share generally to the public. Chene aki attorney, chene yoki talama sila Republic Act number 10173, also known as the Data Privacy Act of 2012. Tabla protects the privacy of individuals while ensuring free flow of information to promote innovation and growth. Number 2, regulates the collection, recording, organization, storage, updating, modification, retrieval, consultation, use, consolidation, blocking, erasure, or destruction of personal data. Ensures that the Philippines complies with international standards set for data protection through the National Privacy Commission. So, correct ito attorney, correct ito tabla na else informasyon di aton personal, kontrolado kita kunese, hindi seta pwede lang PDPDL mga otro hente kanatun, maskin tan contact tracing sila. Correct. Kita sita kontrola, because that is part and parcel of our life. Privacy is part and parcel of our life. So, hindi si pwede sa kalaga natin unless we consent to it, and that it's a subject na exception that will be necessary to help the government, as in this case, fight regarding COVID-19. Remember, kasi privacy, one of the most cherished rights we have under the Bill of Rights. So, hindi ito basta-basta sa natin. Alright. Ika-tres, check the security measures
put in place by the establishment. Yablaki, establishments are required to observe security measures to make sure that your personal data are protected. Sa physical location, halimbawa, hindi dapat basta-bastang makikita ng ibang tao ang ibinibigay mong personal data. Correct. Kay El Delicado Ali, baka pwede ka man-hack or pwede ruba. Remember na kay incident sa sucede, kung el COMELEC, man-hack kung el voting information del mga votante, millions of voters all over the country were affected by that. Iagbantasan ng kaso el Privacy Commission kontra kung el anti-chairman del COMELEC. El dating chairman, si Andres Bautista. Because of that, ay el COMELEC can fail to follow el standards and protocols del data privacy law. Okay, gracias. Now, el pinaka-last key attorney is if your data privacy rights were violated or an establishment is not compliant, you have the right to file a complaint and report it to the National Privacy Commission. Okay. Kay abla kita, SL agency ang create el Congress to a law para proteger data privacy. And they are possessed of the mandate to abla kita uwi kung mga reklamo del breaches of privacy. Kay sila ang expert ali, kanda Commissioner Di Poro. No? I have an experience going to them when I was still with the government, and we had a coordination, and I assure you, very very up to the task and National Privacy Commission with respect to the performance ng nila mandato. Kamobi kasi sila, if itatanta kaso, if there is evidence of violation of the privacy for and in behalf of the private person. Siyempre, no, aura pa tiempo COVID, manada subida aura mga online scam, pati manada taandaan na nakasa, taabla, tapidi kami mga impormasyon. So, dapat hindi sila lang dale-dale dila mga impormasyon, hindi ba? Yeah. Amo nga ito uno reason why I'm against the hiring of chismosos. Chismosa. Easy. Okay, kwento kita ko na siya. Kasi baka sabi pa sila extend nila mandato kay they may even use the information beyond what is required by law and keep some of the information and use it to blackmail some subjects. So it's dangerously. Pero dapat hindi kita basta-basta lang man-hire contact tracers. They must be responsible citizens of the country. And they have to be subjected to stringent interviews and tests. Kay delikado si baka siya ng mga gente kaya very sensitive when it comes to that. And then they will accuse the government of intruding into their privacy kay ng mga contact tracers. Well, hindi mo kita tabla todo, pero some of them may exceed their authority. Iman claim po ng gobyerno, kapag hindi manggalit si kulpa del gobyerno. Okay. So, Attorney, pidiya kami contigo dito yung final remarks, dito yung abiso, pati mga advice ko ng mga gente regarding kung di aton issue the data privacy, pati ablagani kita mga problema aura, mga bogus accounts, pati mga tasaka mga impormasyon na gente. Well, while we urge our people to cooperate with the government, yung ito sa PD, manhid kita el call sa Presidente Rodrigo Roa Duterte for cooperation and bayanihan, we cannot also kita just sit down and allow intrusion into our privacy. So, si koopera kita debe akin to the extent allowed by law. Kung makita man na ng intramasingkin, ay posible at doon na entra na kasa and then they will pretend under guise of being contract traders, baka entra na ditong kasa, iruba, i-cause damage ka naton or will even compromise our safety. So we must operate to the extent that is allowed by law. Nung makita man surrender ng privacy,
Jason, just because there is a pandemic. We give information because that's necessary to cooperate with the government, and we should always guard against violation. Kita, while we need the advice of higher authority for bayanihan, hindi namin hanggang pwede 100% disclosure their information. Okay, gracias gayot, Attorney Manny Luna, gato na prominent lawyer, no, akita Zamboanga. So gracias attorney, no, regarding kung dito yung mga legal advice related to kunal di aton mga frontliners pati el mga data privacy di aton, no. Muchas gracias, President. Okay. So cuidado ustedes mga bisinos, as I said, no, kasi aura ese mga bonus online ben grande si issue aura. El Department of Trade and Industry, in a while gali, man kwento kita ko na pediatrician kasi manada mga bata aura ta emperma na COVID-19. Inisisita gani kita protekta ko na di ato mga bata kay cheno ustedes miedo anda na hospital. So cosa ustedes assist iti emperma di ustedes mga bata aura. So cheno kita special guest in a while, unos de bueno doktor alyan na Luzon. Dahil ka natin mga advice, pakimodo kuidaw kung di aton mga bata, kaya pwede man kita liba lang kung nesos ng hospital, no? So, but before that, welcome contact pa si Ma'am Bay kung nasa di aton guest, no? Si Dr. Medj. Diskutian kita kwanto bilog issue, relataw kung nakel issue del data privacy. El Department of Trade and Industry, dali advisory, na manadagan ng mga bogus social media accounts posting as DTI. El DTI, no? Ya abla kunel publiko na nisisita sila kay dapoko vigilant kay manada ali mga accounts na taabla Department of Trade and Industry daw sila pero hindi mga Department of Trade and Industry. Sabi ustedes, el negosyo kasi aura ya mo ba na online no kaya mga hente anda na mga stores or hotels, no? So, kasi sila araw taas transfer sila todo dila transaction online. So, LDTI, un gobyerno sa diaton, itchenagat sa mga bogus accounts ganit, tabla sila. So, chenaya dali advice aki, tamandamira el Department of Trade and Industry, estel mga accounts, no? So, dali kita ko nastamira con ustedes. Kosa-kosa este mga social media accounts. Este mga social media accounts, taki, facebook.com/dti.philippines. Sina Twitter, twitter.com/DTI Philippines. Na Instagram, chena tamen instagram.com/DTI. Kasi kita po ko grande ko na este Mambay para pwede miral mga gente. You have instagram.com/dti.philippines. Kaya tamang kita youtube.com/DTI Philippines. So repeat lang yo. The DTI advises the public to be vigilant and only transact with official DTI social media accounts, no, through the following channel. So estel mga deberasan, no, DTI accounts. facebook.com/DTI.Philippines, twitter.com/DTI Philippines, instagram.com/DTI.Philippines, and YouTube /DTI Philippines. So, este el mga valido social media accounts, otro mas hindi na nombre ali no mga ustedes kunese kasi bogus ese. So, to report any related concerns, you may dial 1-DTI or 1-384 or email ask@dti.gov.ph para hindi ustedes man problema, no, ng mga pronouncements del Department of Trade and Industry, no? So, mga bisinos, aura, no, mangkwento kita con Dr. Medj. Dr. Medj is a pediatrician of the Luzon Medical Center, no? And yapidi kita ko nele, we ask for her help and for her advice because there are many children right now, manada mga bata na taemperma, talilang nakasa, pero tatsyan ng miedo liba kanila na hospital, kay gani ben manada mga
COVID-19 infected patients in the hospital. So, si Dr. Medj willing magtulong at magbigay ng advice sa mga tao ngayon, sa publiko, para nga maagapan ninyo yung mga sakit, no, sa mga anak natin. Okay, so kasama natin si Dr. Remedios Hildawa Goyena, pediatrician of the Luzon Medical Center. Dr. Medj, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Dr. Medj, ngayon po, mag-usap na tayo direkta sa tungkol sa ano. Marami kasing nagkakasakit, 'di ba, ngayon, and aside from the COVID, yung mga ordinary matters lang tungkol sa mga bata. Ano po yung advice ninyo offhand tungkol sa mga bata na nagkakasakit ngayon? Actually, kailangan natin sundin, social distancing, hand washing, at saka po face mask. Ngayon po, patungkol sa face mask, kung kaya po mag-face mask, mas maganda. Pero may mga countries like the UK, 11 years old and below, hindi po nila nire-require ang face mask. Pero sa atin, nakikita ko, compliant naman po, basta kaya na mag-face mask yung mga bata, nagsusuot po sila ng face mask, mas mabuti po yun. Okay. So, especially kung mga bata nasa bahay lang tapos nagkakalagnat, ano po yung mga advice niyo tungkol sa mga ganon? Symptomatic treatment po tayo, nagbibigay po tayo ng paracetamol, kalmado lang po, obserbahan natin ang mga sintomas. Kasi po ang signs and symptoms nito para din lang trangkaso, ang importante kung meron po bang index case, yung pong nanghawa sa kanila, meron po bang member ng family na nag-positive sa COVID, tapos nakahalubilo sa kanila. So, ang mga sintomas ito, fever, ubot-sipon, sore throat, pwede magkaroon ng chills, muscle pain, headache, tapos nawawala ng panlasa at pang-amoy. Ang pinaka-importante, bumibilis yung paghinga kasi nga ang complication nito usually ay pneumonia. Correct. No? Usually may mga cases tayo, Dr. Medj, sa mga bata na infect sa COVID. Normally po, anong nangyayari po sa mga bata pag, ano yung mga symptoms or diagnosis pag ang bata na apektuhan ng COVID? Based sa mga kwento-kwento or discussion sa mga doktor natin. Actually, mas mild ang case ng bata pag nagka-COVID. Kaya lang po, ang patutunguhan nito, pneumonia din po, at saka meron po bago yung tawag na multi-system inflammatory syndrome. Ang kagaya po nito ng Kawasaki disease. So, i-google po natin yan dahil ang multi-system inflammatory syndrome ay nahahalin tulad sa Kawasaki syndrome na nalilink din pala sa COVID-19. Okay. So very similar siya sa Kawasaki syndrome pag Opo. okay. Opo, parang trangkaso pero ito, ang mata nila mapupula. Yung bata, napupula yung mga mata. Opo, yung mata ng batang infected ng COVID-19 na merong multi-system inflammatory syndrome, mapupula ang mga mata nila at nahihirapan silang huminga. Okay. Normally, mga ilang araw lumalabas ang mga simptomas sa bata. Let's say, for example, na-infect. Kasi meron kaming nakikitang presentation sa USAID na within 7 or 5 days lumalabas. Sa mga bata po, normally, kahit sa ordinary flu, kasi parang itong COVID-19, flu naman din ito, di ba? Kailan lumalabas ang simptoma sa mga bata? Ang sinasabi ng incubation period, nasa 5 to 7 days. So, ang sinasabi lang nila, pag pediatric age group, mas mild ang ng adult. Although, pagka may risk factor ang bata, like obesity, may childhood diabetes, may asthma, congenital heart disease, may chronic lung disease, pwedeng ang form ng COVID niya maging mas severe kaysa regular child.
Nako, sinabi niyo obese sa Dr. Medj. Meaning, ang mga bata na matataba, hindi din maganda din pala, no? Apo, hindi nakakatulong. Maaring mas mababa kasi ang immune system ng mga bata na nasa obesity range yung kanilang timbang. So, nag-a-advise din kayo, Attorney Medj, na kung matataba ang mga baby nila, ida-diet konti, tawagan na yung mga doktor nila para tulungan mag-diet kasi hindi maganda kung obese ang baby. Opo, iwas na lang po tayo sa mga junk food, sa mga sugary drinks, sa mga frozen food, yung hindi masyadong healthy, kasi ang tututukan natin healthy diet po tayo. Okay, so kahit sa mga baby natin, kailangan din pala talaga mag-diet din yung mga babies. Opo, mag-shift tayo sa natural at saka healthy diet po. Okay. Less sugar po. Less sugar. So when, for example, meron tayong mga parents who are listening right now to our program, sasabihin nila, Dr. Medj, gusto na mataba yung baby ko. What would be the safest way para mag-diet para mag-start ako mag-diet yung baby ko? So isa sa mga Mag-increase po sila ng activity. Mag-outdoor sila gardening para mabilis ma-burn yung kanilang calories. Ngayon sa diet naman po, alisin na lang po yung mga sugar. unwanted food, yung mga junk po, yung mga fast food, hindi yun natin gusto yun. Okay. Okay, so let them play more, no, sa garden, and then kung walang garden, at least sa bahay, you let them play more. At the same time, yung mga junk foods and sugary foods, kailangan i-reduce talaga yon. Opo, at saka iwas po tayo ng gadget kasi pa exposure naman sa frequency ng mga Wi-Fi, hindi rin po nakakatulong sa immune system. Dr. Medj, pwede nyo explain yung konti tungkol sa mga exposure sa mga gadgets sa mga bata? Kasi maraming mga, even I have nieces in the house, mga 3, 4, and maano sila, they are very conscious about playing on the internet or watching their favorite shows. Can you please advise more on that? Opo, kailangan nakalimit lang po yung screen time nila kasi nagkakaroon kami ng cases na nagkaka-UTI po yung mga bata kasi nga po may sinusundan na laro o meron silang competition din sa games nila. Hindi pinipigilan yung ihi. Kaya nadadagdagan yung problema, nagkaka-UTI po. Yung iba naman po hindi na nakakainom ng tubig, baging sedentary na. Aside from the fact na nagkakaroon po ng addiction sa brain po, nagkakaroon sila ng increased dopamine sa mga areas ng brain na pag in-scan yung brain ng mga gadget addicts na, pero po talagang nag-highlight ng areas ng brain na sinasabi talagang meron silang addiction. Kaya nga po kasama na po sa disease ang addiction po, gaming addiction. Okay. So if i-reduce yung screen time nila sa playing, sa mga internet, makakatulong 'yan para hindi sila maging addict diyan sa mga games na 'yan. Kasi kung may addiction na 'yan, mahirap na 'yan alisin. Apo, kasi nahanap po nila yung euphoria ng dopamine. Kakaroon sila ng increased dopamine pagka nagiging. Okay. So normally, ano po yung mga, other than mga internet games, ano po yung mga safe or suggested activities for mga babies natin or mga maliliit na bata? And how long yung mga recommended screen time sa mga bata na yan? Apo, ang sinasabi namin, i-download na lang po, ilagay sa USB. Tapos kung ano yung educational na gusto nila, or mga music, classical music, or scriptural verse, for protection, for guidance, mga prayer, i-download yun na po. Tapos ipasok nyo na lang po doon sa gadget ng anak nyo para hindi na kailangan naka-on yung Wi-Fi na dire-diretso. Okay. So, ma-screen nyo po yung kung ano yung mapapanood lang ng anak nyo. Dr. Medj, my next question to you would be like this. Dito po sa Zamboanga City, we have
a number of infants that have been infected by COVID. Now, kung meron infection yung bata, no, paano yung parang protocol din sa bahay? Anong gagawin? Kasi syempre, hindi man kaagad yan malagay sa isang isolation facility. Normally, ano yung mga practical steps na nire-recommend ninyo just to isolate the kid sa bahay? Opo, so yung batang infected, magiging kasama sa isang room ng nag-aalaga. Kung walang self-care pa yung bata, talagang kasama yung sabihin na nating mother or father. Pero kung marunong na mag-self-care, yung bata lang, kung pwede, dun lang siya sa room. Tapos may naghahatid po ng pagkain niya, nagsusupervise sa kanya. Sa entire house naman, meron po yung pagpasok ko sa entrance, meron po maliit na mesa doon na may alcohol po doon, may maliit na basin, tapos sabon para mag-hand washing or alcohol pagkapasok, tapos magpapalit po ng damit yung mga lumalabas, magpapalit ng mas malinis na damit. Pero yun namang infected, nasa isang room lang po siya, hindi po siya pwedeng makihalubilo sa iba pong mga family members. Okay. Now, how about if, for example, yung parents, no? Ano ang gagawin ng mga parents? Do they have to wear also mask pag nagtitreat sila sa child nila and do the necessary minimum health protocols din? Kung kahit po mag PPE, yun po talaga ang ideal. So, meron din silang mask, may face shield, tapos PPE po sila. Kasi po kung sila naman ang mahawa, makakahawan, maibabalikan naman uli nila doon sa patient o mahawa nila yung iba pong mga anak nila. Okay. So, kailangan mag-PPE din po yung mag-aalaga dun sa bata. Oo. So, Aside from vitamins, mag-take siya ng, nasa kanya kung single dose or double dose vitamin C, ganun po. meron kaming naririnig na mga bata na di-discharge na after COVID infection. Ano po normally ang binibigay nila sa mga bata to combat COVID-19 pag nai-infect yan? Based sa mga discussions ninyo in the medical community po. Usually, tinitreat yung fever by paracetamol, tapos binibigyan mo ng vitamin C with zinc. Antihistamine po para sa sipon, para mabawasan yung clogged nose. Kung magkaroon ng superimposed bacterial infection, based on symptoms, x-ray, binibigyan po sila ng azithromycin. Yun po yung binibigay. Yun po ang drug of choice. Pwede rin po magdagdag ng IV na antibiotic kung hindi po mag-respond sa single na azithromycin oral na twice-a-day dosing. Okay, Dr. Medj, I can see that you finished your medical course at University of the Philippines po ba? Hindi po, UARM batch 89 po ako. Ang pediatrics training ko po sa PGH. Sa UP, 85. 1991 to 1994. Okay. You also finished at St. Scholastica College, Manila? For your high school? Grade school at saka high school po. Okay. And then, naging Jesuit volunteer din po kayo in 11? Opo, Saan po kayo 11 po. Opo, sa Sorsogon po. Saka sa Mindoro po. Okay. So, Dr. Medj, before, we will play your video na entitled "May Lagnat Si Baby," no? During this COVID-19. And before we go, I would like to ask you sana po kung you can give some final advice or remarks to our parents who are listening in right now. Alam ko marami sa kanila natatakot para sa mga babies nila, and I am very sure they will be listening very carefully po sa mga advices po ninyo. Opo, in summary po, kalmado lang po tayo, importante, magdasal po tayo. Tawagan po natin ang ating doktor o pediatrician, kung pwede po kung hindi po kayo gustong lumabas ng bahay, mag-teleconsult po kayo, tawagan niyo po sa messenger.
mas maganda para ma-eyeball po niya kung anong itsura ng anak niyo. Para sa pasyente, bibigyan po ng para sa lagnat, pahinga, increased fluid. Pero importante, tindihan niyo po yung doktor niyo para kung makita niya po at parang may alanganin, magawa po ng nararapat na mga laboratory po. Okay, salamat talaga, no, Dr. Medj Hildawa. Apa. At Apa. from our Luzon Medical Center. Salamat po, Dr. Medj, and more power Apa. to you. Wala ka po. naman po. Okay. Thank you. Okay. So that's Dr. Medj Hildawa, MD, St. Scholastica College, Manila, 81, UP Batch 85, and JVP Batch 11, Ateneo de Manila. So, mga bisinos, amo kilal mga advice ni Dr. Medj. And man play gani kita ko neste, 5 minutes video di suyu. Kay sabi yo, manada di aton mga parents aura, worried ko na di lang mga babies, no? Kay hindi lang ustedes tiene endangered to be affected. You need to also consider your baby. So, tiene kita sa bonito kat video pa explica si Dr. Si tiene gani enfermedad de ustedes baby, no? Kasi ese mga fever, no? Uno ese de mga sign de COVID. Pero of course, hindi este treatment de COVID. This is for ordinary mga lagnat. And si tiene nga na lagnat, nisisita ustedes sabi pa kemodo man treat kunese. Kabar konsulta na doktor para sabi si tiene ba COVID on why. Kay ese COVID flu lang man tamin ese. El problema lang, deadly. It's a deadly kind of flu, no? Virus. So, are we ready already for our video? Magandang araw po sa ating lahat. Si Dr. Remy po, ang inyong pedya nanay. Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa pagbigay ng paracetamol sa isang sanggol na nilalagnat. So ano po ba ang dosage na dapat ibigay sa isang sanggol 1-year-old pababa? Yan po ang ating sasagutin sa ating vlog na ito. So, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang paracetamol drops. So, kung titingnan po natin, 100 mg po yon per milliliter o kaya 100, ito po yung shortcut ml. So, sa ating merkado, meron po dalawang paracetamol, yung pong suspension form at saka yung drop form. So, importante nating malaman, ano po ba yung 1 ml o 1 dropper full. So, ganito po yon. Mga nanay, ito po yon. Ang isa pong dropper full, pag sinabi natin, ay 1 ml. So, kung papansinin natin, ang number po ay 1.0. So, hindi po yung akala natin na 0.6 ang isang dropper. So, tandaan po natin ito para sa pagbigay ng gamot kay baby. Ano po ba itsura ng dropper? So, ito. Ano po ba yung itsura ng dropper? So, kung bubuksan niyo po yung kahon, meron po kayo makikitang ganito. Ito po yung tinatawag na dropper. So, ang gamot na binili niyo po ay paracetamol drops. Ano po? Ngayon, ang 1 dropper full, sinabi natin ay 1 ml. Kung gagamit po kayo ng tuberculin syringe, pwede natin gamitin ang tuberculin syringe, yung pinakadulo, yan po yung 1 ml. Ano po? Pagka naman po hiringgilya, meron din pong number 1 na nakikita dito po sa... So, yan po yung tinatawag na 1 ml. Kita ba? So, ano ang dapat dosage ni baby? Ganito po lang ang sikreto. Ano? Kapag kaho, ang bata ay 3 kilo, ang dosage niya po ay 0.3. Kapag 4 na kilo, 0.4. Pag 5, susundan nyo lang po kung ano yung kilo niya, 0.5. 6 kilos, 0.6. Pag 7.7, pag 8 naman po, di 0.8. Ano po? Kung mas bibigat pa po si baby, ito po yung susundan natin. Pag 9 kilos, 0.9 po, sa drops lang po ang pinag-uusapan.
Sa 10 kilos po, 1 ml. Pag 15 kilos po, 1.5. Pag 12 kilos, 1.2. At pag 20 kilos ay 2 ml. So, nililinaw lang po natin, paracetamol drops po ang preparation po ng paracetamol. Ito po yun. Pag binili nyo po yung paracetamol, may dropper na kasama. Maliwanag po. So, paano magbigay ng paracetamol? So, una, kunin nyo po yung gamot, alisin sa kahon, tignan nyo po kung tama po yung ibibigay nyo kay baby. So, kung syrup po, hindi na ho siya kailangan i-shake. Pero kung suspension yung nabili nyo na drops, kailangan po siyang kalugin. So, pag nabuksan nyo na po, titingnan nyo po kung ano yung kilo ng baby nyo. Kung 5 kilos, 0.5 po, so i-measure na po natin yung paracetamol. Siguraduhin natin na si baby po ay nakataas ang ulo. Nilalagnat nga po, kaya mataas ang kanyang body temperature. Pagka sa infants, 1 year and below, ang sinasabi ay above 37.2, meron na po siyang lagnat. Depende po yan sa reference na tinitignan po nila. So, kung nasukat na po yung tamang dosage, itataas po ang ulo ni baby, tapos ilalagay po sa gilid ng bibig yung dropper, at sa dahan-dahang pipindutin po yung goma ng dropper para humalunok ni baby. Wag ho sa gitna ilalagay at wag luhong biglang ilalagay dahil pwede hong ma-choke si baby. Ngayon, kung nagpapasuso naman po kayo, kagaya ng ganyan, pwede nyo rin pong isiksik dun sa bibig habang sumususo si baby, ay mahihigop niya po yung paracetamol. Kung natatakot po kayo na mahirapan siyang uminom, pwede rin pong kukuha po tayo ng chupon. Meron po tayong chupon dito, tapos isusubo po kay baby. Tapos doon natin ilalagay ang paracetamol. Para habang dumidedi po si baby, hindi po siya mabilaukan. So mga nanay, kung nagustuhan niyo po yung video, pwede niyo po i-subscribe at i-like. At click the notification button para po ma-notify kayo sa susunod na mga vlog. Thank you po. Okay, bonito kat kaldiso yung mga advice, no? Kung ang mga di aton mga parents, ali, tauwi, para di Diyos tedes mga anak in time of COVID-19. Kay manada ko no tedes ali, tempermal mga bata, no sabi ko sa ase, no pwede anda na doktor, kita siya na miedo anda na hospital, no? So, ohala, ya pwede ayuda ko no tedes si Dr. Medj, amoganing kat simple mga tips pero takidaya mas komplikaw aura because of COVID-19. Bira kita na di aton mga notisya pati aviso, i-komentaryo pa, no? Philippine Airlines, ya kambya ya sila dila mga board, no? In fact, dos del mga anak di Lucio Tan, ya sale na board del PAL. Sabi ustedes, tiene movida na di ila mga na mga board of directors ali grandes kay El Pal Aura pati El Cebu Pacific pati el mga otro pa mga airlines ta supfrigayot na abahadal del mga negosyo. So nila kita con si ko sa bagat rason porque akabasale si Michael Tan pati si Vivian Tan amos del mga anak del bilyonaryo PAL owner na si Lucio Tan. Now anda kita na mga LSIs, El Department of Interior and Local Government, yaabla, na manda sila bolbe 8,000 LSIs, no, na mga diila probinsya. Over 8,000 LSIs to be sent home this weekend. And takontinwa sa beneki, busy atamin sa LD aton na gobyerno lokal, kay tiene ali, mga sambuanggenyo tabolbe akin na di aton na syudad. So, nung makita tiya na miedo, pero of course, nung makita ko sa ase pwede ninada aki kay mga Sambuangenyo estos, maskin tu, si de apuera tu, pero de Sambuanga tu, kaya tagatamin tu bolbe aki. No? So, nesesita kita kanila ayuda. Now, si anda kita na Securities and Exchange Commission, akel kaso de Kapa, yawi o sila sa de Kapa, ya arresta ya sila kunel mastermind de ese investment scheme de Kapa, no?
yaasagana statement si Sec Chairperson Emilio B. Aquino na mastermind, okay, ya pwede yakuhi. The mastermind are already behind bars. We are positive about the progress and resolution of the criminal cases we have initiated to bring CAPA to justice. The Commission stands committed to protecting the public from predatory and fraudulent investment schemes, more so during the pandemic. It will be persistent in pursuing the perpetrators. Kaya kuhiyagani ko neste kun Joel Apolinario, no? So I said, congratulations este kun LD aton Sec Chairman kay prikura kadle ase aresta, no, kun estos mga tase loko kunel publiko. Now, anda kita na police report di ato na Zamboanga Peninsula, iyak pwede sila kuhi o pwede sila man confiscate 800,000 shabu seized in Region 9. High value target, Kafgu, ex-con among arrested. 8 suspects including a high value target, a Kafgu member, and an ex-convict was arrested in a separate anti-illegal drugs operation in Mampang, Camino Nuevo, Santa Barbara, and Recodo, Zamboanga City, in Cabun Bata, Isabela City, and in Rojas, Zamboanga del Norte over the weekend. The police seized over 800,000 worth of shabu from suspects. Police Regional Office 9 Regional Director Police Brigadier General Jesus Cambay Jr. said in efforts against illegal drugs. So, ben grandes te shabu yakuhi, no? Tiene tamen yakuhi ali de Zamboanga. Anda tamen kita na Bangko Sentral del Pilipinas, kasi ba Bangko Sentral ng Pilipinas. The aton economic recovery may take the shape of a swoosh as the contraction brought about by the COVID-19 pandemic is likely to extend until the first quarter of the next year, according to Bangko Sentral ng Pilipinas. Kosa bagat sa swoosh, swoosh, yung miro sa salio, swoosh. Sabi ustedes, kundo yung miro yung kunes word swoosh, yun na yung underante entende derecho. No, so ya legat ano yung bonamente. So taabla aki, no, si Bangko Central Governor na interview di suyo na ABS-CBN News Channel, no, na el contraction yan happen o ya kedajuta el di aton ekonomiya na second quarter as the entire Luzon was placed under enhanced community quarantine. So aka second quarter may sa March, April, May. So ya kedajuta el di aton ekonomiya. So ya abaha. Pero, tan-expect kita na esa ekonomiya, subi lang si siyempre ole. So, cosa el forma del swoosh? Ese el forma del swoosh. Ese example ese, cosa pasa na Pilipinas. Pero ese swoosh shape recovery, amo sa yan happen na US during the 2018 recession, no? So, taabla el Bangko Sentral, more or less, ansina el forma del di aton recovery. Ya abaha poco pero subi sa derecho, no? Pero ese mga bisinos, ese swoosh tamira ustedes ali, that is an example of the US. For the Philippines, ansina tamen daw el shape. Ese el projection del Bangko Sentral ng Filipinas. Okay. So ahora, anda kita na mga scholarship. Amo yan still di mo pang good vibes ko na ustedes, no? Mandayo ko na sa Resmira, el mga scholarships. Ustedes siya lang pabor man research bonamente kuneste anda na internet para check-ya ko sa el mga requirements. So man start kita el OWA scholarship. Chene kita ki OWA scholarship. Single and not more than 21 years old. Must have an average grade of at least 80%. Financial assistance per school year is 60,000 pesos. Anda tamin kita na Development Bank of the Philippines. El scholarship talama sila RISE, Resources for Inclusive and Sustainable Education. Okay, has general average of at least 85%, features coverage, allowance for tuition fees, and other fees aside from tuition. And then ano tamin kita na test the scholarships. Ese test the scholarships mga bisinos ko sa Job Training Scholarships Program or TWSP.
the Private Education Student Scholarship or PESFA, the Special Training Program for Employees or STEP. Finish the online registration in just 5 to 10 minutes. Apply now. So, as I've said, 5 to 10 minutes lang daw. And then, namin kita scholarship del DOH for medicine. Cosa tadale, el scholarship. 20,625 plus 8,380. So, ese 20,625 per semester for book, uniform, and miscellaneous allowance. Ese 8,380 per month for living subsidy, lodging, and transportation allowance. Para na dito yung apartment or dito yung dorm. And then, namin kita Google Scholar, Google Scholarships. Must be spent on tuition fees, books, supplies, equipment required for students' classes at primary university. The Google Scholarship was established to help aspiring computer scientists excel in technology and become leaders in the field. Pero sabi yung Google Scholar, parang na Amerika lang So, dali ko ustedes sa caveat ali, no? And then, anda kita na BPI Foundation, Pagpupugay Scholarship. Pasensya na din yung pronunciation kay Chabacano at kita. BPI Foundation will provide maximum of 100,000 scholarship fund for academic year to provide financial assistance to cover tuition fees and other miscellaneous expense paid directly to BPI's partner school. Our financial assistance is 100,000. And then, anda taming kita na CHED Vice Chancellor's Inter-Scholarship, Master of the following: Commerce with specialization in financial crime, governance, early childhood, counterterrorism, intelligence, security, strategic studies, and cybersecurity. Covers full tuition plus financial support, living allowance. And then, anda taming kita na FS ISAC Scholarship. Scholarship recipients will receive 100,000 applications for all regions, including support, sponsorships, and student application. Closes at 5 p.m. On August 28. And then, namin kita DOH Scholarship for Midwifery. Midwifery So, kita 18,000 per semester for book, uniform, and miscellaneous allowance. Namin kita 8,380 per month for living subsidy, lodging, and transportation allowance para dito yung dorm. And then, namin kita MEX, Japanese Scholarship 22 Master or PSU students, training teachers, and Japanese studies students. Next, MEX Scholarship 2021 is fully funded scholarship for international students to study in Japan for free. And then, namin kita PMA Admission Scholarships or Opportunities, online registration. Nisisita lang to senior high school graduate. Start of the entrance exam is August 30. Namin kita PNPA Admission Scholarship Opportunities, online registration at least senior high school graduate. Deadline, October 31, 2020. So, siya mga bisinos, todo mga scholarship program. Pwede ustedes man, atun programa, no? Ojalá, pwede gani ustedes mira, ko sa mga oportunidad, pati ko sa mga, pwede ustedes saka, mga talbangan kita, takeaways na English pa no? Dalayo din niyo punto por punto, ara de noche, kay kira gani yung man focus, di atun children's health. Manada kita tan focus numero 1 na salud del mga viejo y vieja, no? El mga adults talama kita. Pero kere man focus el salud del mga bata aura. El mga bata di atun talilang na di atun mga kaseria. Difícil con esos man expose na COVID-19 aura. El quien ta pwede man expose con esos. El mga nana itata, hermano y hermana, pati el quien pa kenta bisita na casa ali. Ojalá, puede ustedes entende ko sa habla si Dr. Medj Canaton Endenantes na asi kita di atud mga
asistensya na ng mga di aton mga bata, mira kita bonamente LDE lang mga salud. Man monitor kita kanila. Isi chena sa fever, dali kita di aton mga remedial treatments kanila para bisya kita bonamente. Remember, el COVID-19 is a flu. And si di aton mga anak, chena flu, nisisita kita man monitor kanila bonamente. Ohala, di aton mga bata, hindi kita tadehalang kanila solo-solo na kasa. Kay addictive, si pirmi sila tamira mga online games, pira sila pirmi na diila mga Facebook accounts, kasi si keda sa sila addictive, na hindi nakita ko na siya pwede kontrola si Grandos, Grekedasos Grandos.